Okay, yeah, discussing the anapanasati, no? Until the fourth jhana concentration, no? Because anapana meditation is a Buddha teaching until the arahantship, no? Not only the fourth jhana, no? Okay. Jadi kemarin kita sudah membahas Anapanasati sampai jana keempat. Tetapi sebenarnya Anapanasati itu bukan hanya kita bukan hanya mengajarkan Anapanasati untuk mencapai jana keempat, melainkan untuk mencapai Chantembu, Mahasiddhana Sutta. So in the Mahasiddhana Sutta, no? No, in the chanting book, you can see the Anapanabhava, no? Chanting book, no? Chanting book, no? Mahasiddhana Sutta, no? Hmm? Mahasiddhana Sutta, no? So Anapanabhava, you can see everybody chant, no? Not to be sleepy, no? Jadi apa ini? Ada ke Katanja Pana Bhikkhave Bhikkhu Gaye Gaya Nubasi Viharati Ida Bhikkhave Bhikkhu Gaya Gado Aruka Mula Gado Sonya Gado Nisidati Palenga Ujidwa Ujogaya Venidaya Verimuka Sati Upatapedawa Sosatowa Asasati Satowa Pasasati Diganawa Sansando Diga Asasamiti Bhajanati etc. Because nobody memorize, they all stop. Secretly tested to our student, they memorize or not. Secretly also stop, they also stop. No, next time shall not be like that. No, even the secret stop, you should be continue. Okay, so sato wa asasati sato wa pasasati diga wa asasado diga asasamiti bhajanati diga wa pasasado diga vasasamiti bhajanati rasa wa asasado rasa asasamiti bhajanati Rasawa vasa sadasa vasa samiti bhajanati Savagaya vedi savedi asase samiti sekati Savagaya vedi savedi vasase samiti sekati Asavaya gaya sangala asase samiti sekati Pasavaya gaya sangala Say Sami to say Daddy. Say Adavi see you. Diga Jana Diga Jani Diva Jana Di Rasa Jana Sa Chami Diva Jana Di Ewa Deva Vega Sansandali, Sansami Divajanali, Sansandali, Rasa Sami Divajanali, Rasa Sansandali, Sansandali, Rasa Sansandali, Sami Divajanali,
Sudah jauh, 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 jadi so jauh ya jadi freedom independent, no, no, no liberty, no. Independent means a freedom, no, without being attached to anything in the world. Nacha keji loge upadiyati. Without being attached to anything in the world. Very good meaning. No, no. Without being attached anything, including iPhone also. Yeah. So nothing also not attached anything. Kuti, no, no. You are raw, no, you are born also, no. Anything in the world like that. No. Attach without attach hardware what also. Yeah. Kapiya also without attach any kapiya. Right? Okay. This is called arahant meaning. Anisito reality. Therefore, anapana is a Buddha until the araship. Understand? Jadi mulai dari Anisito dan seterusnya ya. Di situ dikatakan dan dia tinggal dengan mandiri ya, tanpa melekat pada apapun di dunia yang tidak melekat pada iPhone, tidak melekat pada putih dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini dia tinggal terbebas di sini itu artinya bukan mandiri ya, terbebas ini maksudnya bebas dari apapun, tidak terikat maksudnya bebas. Jadi yang terbebas dan tidak melekat pada apapun di dunia ini adalah sebutan untuk mereka yang telah mencapai kesucian kesucian terakhir. Jadi di sini Buddha mengajarkan Anapanasati ini tujuannya adalah untuk mencapai kesucian. Do you want to take Arashi? When? What time? Surely. If you want to attain in this life, you should not go back. Tidak pulang, jangan pulang rumah. Yeah. Then it's 2 weeks amateur again. So, sorry. Practice. Kalau Anda mencapai kesucian arahat, kapan? Kapan? Jadi kan selanjutnya, jadi bagi Anda yang mau mencapai kesucian arahat, maka jangan keluar rumah. Kalau nggak mau capai kesucian arahat cepat-cepat ya boleh bepergian itu.
So based on the jhana. So Sabakaya Pradisavati is no, before the jhana maybe. Pasabhya is already the jhana. No? Pasabhya is until the fourth jhana. Coming the body process. This body is asasa pasasa kaya sinkhara. No? Kaya sinkhara totally stop in the fourth jhana. At the time, the pasabhya stay suset, sase, suses. Success. Okay. Okay, pasabaya. Perkembangkan formasi nafas ini sebenarnya sudah di level jana. Jadi seseorang yang sudah mencapai jana, sampai jana keempat, maka formasi nafasnya akan tenang sampai berhenti. Jadi Semua sudah ini si di kaya muga si di kaya 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 according to commentary. I please Amida Mega also explain. Sky is there. This case. Yeah, I have to see the commentary, otherwise I cannot understand. Nah. Okay. Yeah, here no say kaya sekara, only kaya, right? And this kaya is a rupa kaya and nama kaya. This kaya sekara is asasa pasasa. Different or different meaning. Terus di sini tadi yang pas main kayak sangkaran menggunakan formasi tubuh. Di sini tubuhnya itu adalah tubuh nafas ya. Tapi kemudian Buddha melanjutkan iti aja tawa kayak pasi winarati. Ya, berdiam merenungkan tubuh sebagai merenungkan karakteristik tubuh di dalam tubuh internal. Jadi di sini kaya atau tubuh yang ada itu bukan lagi tubuh nafas, melainkan formasi tubuh jasmani yang secara materialitas dan juga formasi tubuh secara batin. Jadi itu penjelasannya ada di kitab komentar. Dan kalau kita nggak kita mungkin bakal kira itu masih tubuh nafas, tapi di sini ada di dua-duanya batin dan jasmani. So in the ejata, internal also rupa kaya and nama kaya. No? So another rupa kaya, asasa pasasa kaya also included. No? Asasa pasasa, breathing in, breathing out also. No? So therefore, rupa kaya, nama kaya at the time, this meaning are enough. So internal also, no, descend, nama kaya, rupa kaya. No? Bahida external also, nama kaya, rupa kaya. Ejata Bahida. Both external, internal also, nama kaya, rupa kaya. So this is nama rupa paricheda jnana. Jadi di tahapan ini, di sini tubuhnya itu kan adalah formasi tubuh secara materialitas dan juga secara batinnya. Nah, di sini artinya tubuh nafas, informasi tubuh nafas itu juga sudah masuk di dalam kategori ini. Makanya satu kata tubuh di sini aja udah cukup untuk menjelaskan kedua jenis ini ya, batin dan materi. Nah, jadi di sini menemukan batin dan jasmani secara internal, secara eksternal, dan juga secara internal dan eksternal. Ya. Artinya di sini adalah tahapan nama rupa paricheda jnana. Jadi tahapan menganalisis fenomena batin dan fenomena batin. So Masana Sutta is explanation very, very bleak only. And then the commentary explain
very detailed. How to discern Namakaya, Rupakaya. Right. So this is Samatha Yanika, already getting the jhana. And they can start Namakaya also. No? Because he already discerned the jhana factor, right? So Adara can discern the other Chetasika also, the same mind movement. So after discerning the metaformation, like for jhana 34 metaformation, 1 Cheta and 33 Chetasika. No? After that, this 34 metaformation arrive based on what? At the time, had to see, discern the rupa also, based on Haryavatu, etc. like that. No? So Haryavatu cannot arise alone. Haryavatu also arise other Kamaja Rupa, Chirija Rupa, Uruja Rupa, Haraja Rupa together. Now at the time, even though Haryavatu altogether 53 or 63, sorry, 54 or 63 Rupa. No? 53 is a not yet Jivita Navaga Kalapa. No? 63 is that already had Jivita Navaga Kalapa. No? No? Because the Kamaja Rupa is in the heart area, Hadaya Dasaka Kalapa also has, Bhava Dasaka Kalapa also has, Kaya Dasaka Kalapa also has, Tati. At the time, Chirija Rupa 8, Puruja Rupa 8, Aharja Rupa 8. At the time, 54. Tati plus 34, right? 54. And then Jivita Naga Kalapa at 54 plus 9, and then 63 Rupa. So have to discern like that. So this Nama Rupa, not only this Hadaya, not only Manodwara, other Dwara also have to discern. After that. So at the time you can see Nama Rupa. So 6 door. Chakudara, Sodadara, Gana Jivadara, Manodara, Kayadara, Manodara. So six dwara. So you can see the Pausalogy instruction. Rupa Kamathana, Nama Kamathana, in detail. Okay. Six dwara. Chakudara, Sodadara, Gana dwara, Jivadara, Kayadara, Manodara. 6 door. So Pausalogy teaching is that with the object, rupa. Rupa is a kala line. Satta, Kanda, Rasa, Podabha, Dhamma. Such kind of the line is more easy to discern the nama. Taking the kala, so Chakudara Vidya, Manodara Vidya, right? Like that. So this is object, right? So 6 object, taking the object at the time, thought process, right? So this way are more easy, This called Dwara Vasena. Dwara. Jadi di sini ya mengamati fenomena materi dan fenomena batin di kitab komentar ini yang udah jelaskan kan singkat kan, cuman mengamati secara internal eksternal gitu. Tapi di kitab komentar itu dijelaskan yang lebih detailnya gitu ya. Jadi pertama itu yang perlu dipahami ini adalah metode jana yanika. Jadi bagi mereka yang memiliki konsentrasi kemudian masuk ke tahap vipassana. Jadi dengan keadaan jananya, maka dia ketika itu mampu untuk melihat faktor-faktor jana kan. Faktor-faktor jana ini dia akan berasosiasi dengan fenomena kesadaran dan juga faktor-faktor batin lainnya gitu ya. Jadi contohnya kalau keluar dari jana pertama, maka yang bisa diamati itu adalah 34 formasi batin, yaitu ada 1 kesadaran dan juga 33 faktor batin ya. Nah, di sini 1 kesadaran dan 33 faktor mental itu perlu diperhatikan juga gitu. Siap dan di mana dia bergantungnya itu kemana ya, kemunculannya itu bergantung kepada apa, yaitu kepada landasan jantung kan. Landasan jantung itu adalah fenomena materi.
fenomena materi yang terdiri atas 10 rupa. Nah, jadi di jantung itu kemudian perlu diamati fenomena materinya ada berapa. Jadi totalnya itu bisa uh, di 63 ya, 63 fenomena materi apa saja. Jadi 63 fenomena materi itu di dalam jantung itu ada kayak dasar yaitu 10 uh, 10 yang diakhiri sensitivitas tubuh ya. Kalapa tubuh yang isinya 10 gitu. Kemudian ada bawah dasar ke kalapa, itu kalapa yang jenis kelamin yang isinya 10. Dan ada yang dasar ke kalapa, itu kalapa yang kandungan dasar jantung yang isinya 10. Dan kemudian ada kita jarupa 8, jarupa 8, lalu jarupa 8 yang kita 24, ditambah juta nawar kelapa itu hasilnya ada 63. Itu 63 formasi materi. Kemudian uh, dari sini juga perlu nanti diamati berdasarkan 6 pintu ya. Jadi 6 pintu itu apa saja? Yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu batin ya. Jadi kenapa diajarkan dengan 6 pintu ini? Karena berdasarkan 6 pintu maka objek-objek itu bisa ditangkap ya. Jadi warna atau bentuk itu ditangkap dengan pintu melalui pintu mata, kemudian suara melalui pintu telinga, bau dari pintu hidung, rasa pintu lidah, sentuhan pintu tubuh, dan semua tadi plus fenomena batin dan objek-objek batin itu dari pintu batinnya. Jadi berdasarkan adanya objek-objek tadi, maka proses berpikir juga, proses kognitif juga bisa muncul gitu ya. Jadi proses kognitif mata, proses kognitif pintu mata dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah metode yang mengamati dari 6 pintu, kemudian harus diamati proses kognitifnya ini lebih gampang gitu. So they are talking on the Samatha Jandika and Vipassana Jandika. So in this Srivijaya Sutta, Buddha instruction in the Samatha Jandika way because always no, not teaching them jhana first like that. No, Pasabaya Kaya Sekhara like that. No. So some people without Vipassana also has no way of getting jhana. So about Vipassana, everyone start a meditation. So listen the Rupa, right? At the time he will start the full element meditation. Patui, Abo, Tejo, Vayo, Patui, Abo, Tejo, Vayo, like that. No, harness, heaviness, or smooth like going, pushing, heat, cold, supporting, pushing like that. No? So second start the nama because he know the jhana, right? They cannot difficult to discern the jhana veda and meta formation. Start the Rupa Kamatana and then start the full element meditation. This is for your knowledge. Jadi informasi tambahan ada 2 jenis orang ya. Ada yang jana dan ada yang vipassana. Jadi ada yang dia mencapai kesucian dari kendaraan. Pertamanya itu adalah dengan jana, dia langsung ke vipassana, gampangnya gitu ya. Jadi yang di sini Buddha itu mengajarkan bagi yang kendaraan jana. Jadi mereka setelah mencapai jana dari anapanasati, kemudian mereka masuk ke tahapan vipassana dengan cara yang tadi ya, perhatikan faktor jana dan seterusnya. Nah, tapi bagi yang vipassananya nikah, ya mereka kan tidak punya jana. Jadi mereka mulainya dari 4 unsur. Sebenarnya meditasi 4 unsur ini juga harus dilalui oleh yang jana yang nikah juga, ya, yang kendaraan jana. Ya. Jadi ketika meditasi 4 unsur yang diperhatikan itu adalah unsur tanah, air, api, angin. Ya.
dan juga dengan kedua belas karakteristiknya kelas kesadaran dengan menentukan pada sini penopang mendorongkan. Jadi setelah mengamati ini nanti baru bisa masuk ke apa mengamati materi dan juga apa bagi vipassana karena mereka kan tidak berjana, jadi susah untuk melihat fenomena batin. Kalau jana yang kan mereka langsung bisa lihat foto-foto jana. Dan kan vipassana yang itu nggak bisa, mereka butuh konsentrasi dari meditasi usul. Jadi ini ada satu orang. So therefore, anyway, you only want to grow Vipassana, must practice full element meditation. Cannot avoid full element meditation. Jadi bagaimanapun juga bagi meditator yang ingin masuk ke tahapan vipassana, mau dari jalur manapun harus lewat meditasi 4 kali. Yeah, in detail instruction to discern nama rupa, see the pulse of book, no? Itu mendapatkan informasi detail cara mengenali nama rupa, silakan menuju ke instruksi dari Paus Energy dari buku Instruksi Paus Energy. Yeah, tomorrow we will go there. Pichya Prikanyana. Samudaya Dhammanupasi. Tomorrow. Movie, tomorrow. Besok kita akan percaya balikannya nanti hubungan sebab akibat mulai dari samudaya mungkin. Okay. Idame punya asawa kaya wanotu. Idame punya nirvana sabajayo. Mama punya sadana vade. Sama punya vada vandu sa. Sadhu, sadhu.